তোমার ভিডিওটা একটা ছিল তো তুমি একটা ভিডিও স্টেজে যাও তো একবার আমাকে 1 মিনিটের জন্য তুমি পারো আমাকে ওখান থেকে একটা আমার ফেসবুকে একটা ভিডিও তুমি আপলোড করে দিও তো ইন্টারনেট দেখাচ্ছে হ্যাঁ আজকে সরকারি আজ রিচার্জের যাই হোক তোমরা ফ্যাক্স আর স্ক্যানারটা দেখো হ্যাঁ পরে দেখা যাবে যখন বললো তোমাকে টেলিফোন লাইন লাগবে না ডাইরেক্ট তোমার ফ্ল্যাট হবে বা তুমি একটা পরে দিয়ে যাবে হ্যাঁ এইটাকে একটা সিটি নোট ড্রাইভ দিবে হ্যাঁ তোমার এইটার ডিসপ্লেটা কেন আসছে না একবার দেখো ওইটা এইটাতে ওইটা ডিসপ্লে আসছে ওটা কি চলছে
চলছে কি হয়েছে ডিসপ্লেটা আসছে ভিডিও হয়েছিল বড় পেজের বোমা ওই দুটো ক্যামেরা যেটা ওই যে আমতলা ওইটা তো খারাপ হবেই না ওই টাকাটা নিয়ে সবটা নিয়ে পালা আর চা খেতে চা খাওয়ার জন্য একবারে কি চিনি যখন খেতে পারিনি তুই চিনি নিয়ে যা চা নিয়ে যা ঘরে বানিয়ে খাবি ঠিক আছে একটা খুঁটে বাঁধিলে এখানে এসে মস্তান যা 10 টাকা দিয়ে উঠে তুই চপ মুড়ি ওখানে দিয়ে মুড়িটা নিয়েছু বাস ঠিক আছে হ্যাঁ বাস 10 টাকা তুমি তোমার বাবা মদ খেয়ে লড়াই করছো হ্যাঁ আমি সব খবর পেয়েছি তোমার ওই ব্লু হোয়েলের গেমের চক্করে পড়ে আমি ওসব ফুটে আমি চলবে না এখানে হ্যাঁ এখানে সব নিজের বাসন নিজে ডুবে নিজে খাবে নিজে করবে সব আশ্রম বুঝতে পেরেছো মহাজাতি সদন কিটা উৎসব কে করলো তুই কালকে এলি আমার এগুলো ওইটা সিমেন্ট গুলো যেগুলো পড়ে রইলো তাহলে ওটা কাল থেকে করবে তাহলে লালটুকে কালকে ডেকে নিয়ে আয় ওকে কালকে ডেকে নিয়ে তা তুই লেগে যাবি সঙ্গে তুই লেগে যাবি তা দুজনে লাগবে তো ঠিক আছে 200 টাকা না হ্যাঁ কালকে কাজ করবি পড়ে যাবে উঠে নাম মস্তানি করছে এখন মাথা ঠিক যাবে নামা কত 10 টাকা দিয়েছে আমাকে 1 টাকা নেয় হ্যাঁ 50 টাকা মুরগি মারছো তাহলে পাপের সঙ্গে আমি আর সম্পর্ক করবো না আমি ভাগি দেবো আশ্রম থেকে হ্যাঁ না আর টাকারই এখানে থাকবে না আমার আসলে राम के साथ मजाक तमाशा बदतमीज विपरीत बेईमानी ऐसा नहीं चलेगा मोदी के तरफ वो कन्फ्यूज तमाम नेताओं का सबसे कमजोर होने से दलित वोट बैंक क्या बीजेपी के बजाय हिंदी के कमजोर ज्यादा हुआ बहुत कमजोर हुई কর তো এক্সট্রা আছে করের জন্য কোনো সম্পর্ক না কর তো এক্সট্রা আছে বেটার করে কর এক্সট্রা আছে ও কর লক করছে শালারা চুদির বেটারা মহা খচ্চর আছে চুদ মারানির
সেই ছুটি বেটাটা শালা নিয়ে চলে গেছে কর্তা, শালা খচ্চর, এই শালা খচ্চর ক্রিমিনালটা। কর তো আর থাকবে কি, ওরা একটাই তো কর, পরে গোলমাল কেন হবে? কলে গোলমাল হবে না। এবারে এসেছে ও তো লক করছে না, পরে লক করছে করে, ওই কর্ডটা তো নাই করে আমার কাছে, যে কর্ডটা থেকে ছেলেটা নিয়ে চলে গেছে, তুমি ওই কর্ডটা দিয়ে তো হবে না ওইটা। এই তাহলে তো তোমার দোকান থেকে একটু গিয়ে একটু কর্ডটা একবার নিয়ে আসো, একটা কর্ড, এই স্পিড কর্ডটা, বুঝতে পেরেছো? যাও তো যাও তো করে দাও করে দাও করে দাও। হ্যাঁ একবার যাও, এই বাপন যাও তো, বাপন ওই তোমার ওখানে ওটা গিয়ে টেস্ট করো তো, কর্ডটা গিয়ে টেস্ট করে নাও তো, যাও তো তুমি যাও তো, ওটা খুলে নাও তো, ওটা কনফিউশনটা ঠিক করে দাও। তুমি ওই স্পিড কর্ডটা নিয়ে আসো। হ্যাঁ হ্যাঁ ততক্ষণ তুমি চলো ওইদিকে এইটা যাও তুমি, বাপন কর্ডটা নিয়ে আসো, তুমি চলো ওই ক্যামেরাটা ঠিক করবে চলো। हाँ हाँ जाओ ना। बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी आगे चल रहे हैं, जिसके सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य थी। हर बार से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां पर भी प्रहलाद जोशी आगे चल रहे हैं। और अन्नामलाई, ये एक बड़ी खबर है जो कि कोयम्बटूर से आगे चल रहे हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे आ गए, ये महाराष्ट्र से खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर, लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से तो कोयम्बटूर से अन्नामलाई का आगे होना है। ट्रैक करने की जरूरत है। हिस्टोरिकली भारतीय जनता पार्टी के 3 से 20% वोट भी रहा है, ये भी क्योंकि कोयम्बटूर सीट को लेकर ये भी अंदर आने की खबर है कि इसको अन्नामलाई को हराने के लिए डीएमके और एआईडीएमके दोनों ने अंदर हाथ मिला लिया, अन्नामलाई के रास्ते रोकना है। वो इविल है, ब्लू व्हेल हाथ है। बीजेपी को जिताने लिए वहाँ क्रिमिनल सारे कोयम्बटूर में पहुँच गया। कोयम्बटूर क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल, बीजेपी का हाथ आ गया। मेरे साथ कोयम्बटूर के वीडियो से आपको पता चलेगा जो वहाँ क्रिमिनल बीजेपी का एलियन डिस्टेंस इविल हाथ जो है ना, बड़ा खच्चरी कर रहा है। এই যে সামনে দুটো যেটা থেকে ব্রাঞ্চিং করেছো, বুঝতে পেরেছো? এই দুটো সামনের এইটা, এই ওইটা না, ওইটা তো খালি, ওটা না, এই যে এইটা থেকে এইটা কানেকশন দেখো না, কে খুলেছে? কানেকশন তো সব ঠিকই আছে না? হ্যাঁ সরকার গেলে রাখলে আমি ঘুমাচ্ছি, আমি খাবো না। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাই খাবি। ওটা তো জুড়তে হবে না, তো ওটা তোমার তার তো এইটা। হ্যাঁ ওই যে উপরের সঙ্গে তার দিয়ে লোক আছে, তুমি যে নিজে ওটাকে দিয়ে জুড়েছো না তার দিয়ে, ওর সঙ্গে ওটা জোড়ার দরকার নেই। এই যে এখানে তুমি তার জুড়েছো না, এই যে আর এটা খোলাই ছিল, এটা না, এটা ঠিক আছে, ওটা আমরা লাইন দু আসছে, ওইটার আবার কি লাইন দিব? ওটা কেন, ওইটার আবার লাগবে কেন? খোলা আছে, ওইটা তো খোলা থাকবে, ওই ক্যামেরাটা নয়। হ্যাঁ ও ক্যামেরা না, ওটা তো ছিল ওখানে লাগানো। হ্যাঁ ওটা তো ছিল, এটা ছিল, ওটা ছিল, তাহলে ওটা খুলে দিয়েছে কেউ নাকি?
কিন্তু দুটো তো বাস তাহলে তো চলবে। দেখো যা চাল দেখে নিকে যা, ওটা দেখে নিকে যা তাহলে চলবে। ওটা চালু ছিল তো? হ্যাঁ ওটা তো চলছিল। এটা তো তোমার আসছিল, এটা কোনটা? এটা আমতলাটা, এটা অরিজিনালটা, এইটা আসছে না, যেটা তুমি হাত দেখিয়ে এলে, বুঝতে পেরেছো? মানে অরিজিনাল থেকে তুমি যে পাওয়ার নিচ্ছ সেটা তো ঠিক আছে, অরিজিনালটা তো ঠিক আছে, ও ক্যামেরা তো ওখানে আসছিল। হ্যাঁ যেটা তুমি জ্বললে ওটা আসছে না। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नकद में नाम कर दिया। अपना कर हर काम अपना घर समझ के करेगा, समझ जो हर दिल करेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code. Or I take it off with my CS tire. टायर तुम्हें दूध में तुम्हें भय जाए ना, मैं CS टायर तुम्हें भय जाए ना, मैं ऐसे करेंगे ना, हाँ तुम्हारे भय जाए ना। इसके सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने Infosys criminal investor criminal all in politics criminal bringing at Infosys politics invest in digital remote telehealth. एनडीए ने रुझानों के मुताबिक पार कर लिया है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगा रहे हैं और देश में एनडीए की भी सरकार कौन की खराब हो गई? 285 के आसपास अब रुझान जो आए हैं एनडीए के फेवर में और बीजेपी তোমার ওইরকম কর হবে কেন? তোমার তো আমার মতনই কর হবে। তোমার একটা এইচপি প্রিন্টার ছিল না, তুমি এটা নিজে বানিয়েছো। এটা টেস্ট করলে ওখানে, যে টেস্ট করলে না, আচ্ছা আসছে। ও চালাকি, বুঝতে পারছো না? आपके पीछे मैं देख रही हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर है, थोड़ा सा बताइए तस्वीरों के जरिए क्या माहौल है, क्योंकि आप जादुई फिगर को है 2 दफा पार कर ली है, तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई देख रही है। देखिए समय मौजूद हूँ तेलंगाना में और तेलंगाना बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस समय मौजूद है। अभी की बात करें नेताओं, ওই ছেলেটা আমার মানুষের ছেলেটা না নিয়ে গেলে করটা অন্য যদি আমি যাকে সারাতে দিচ্ছি তার তো কর লাগবে না, কর তো তার দোকানেই পাওয়া যাবে, বুঝতে পারছো না? তাহলে
আর তুমি তার কর্ডটা নিয়ে যাচ্ছে না, বা সে নিয়ে গেলেও তো কর্ড নিয়ে যাবে না, তার তো টোনের ব্যাপার। পেনটার টোন ঠিক করা, এখানে কর্ডের ব্যাপার ছিল। কর্ড তো নিয়ে যে ওই দিকে আমার ওয়েব ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে চলে গেছে। ওয়েব ক্যামেরাটা কর্ড চৌধুরী বেটারা মাইন্ড মেসমারাইজেশন করে তাকে তুলিয়েছে, বুঝতে পেরেছো? যে প্রিন্ট আমার এখানে কাজ করেনি, তুই তার ঘরে কি করে কাজ করাবি? তার মানে লক করেছিস, না হলে কি করে যাবে? বুঝতে পারছো? তাকে মাটির নিচে থেকে উস্কানি দিচ্ছে। যে ছেলে আমার আজ 3 বছর 4 বছর ধরে তোমরা সবাই করে তাকে রান করাতে পারলে না, সে ঘরে গিয়ে রান করে নেবে? তাহলে सब लॉक एंड माइसमराइजेशन, सारा वर्ल्ड को तुमने लॉक कर दिया। सारा पॉलिटिकल में क्रिमिनल है, फेक करेंसी, फेक है, झूठा है, नकल है, पोशाकी है, क्रिमिनल क्लेम। 290 के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है और इंडिया अलायंस जो है वो 200 के आंकड़े को पार कर रहा है और दिल्ली की सीट जो कि बात कर रहे हैं 700 की 700 सीटों पर अब बीजेपी आगे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, जिसमें की बात चल रही थी कि शायद कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर प्रदर्शन हो, लेकिन गुजरात 21 सीटों पर और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी, जो कि अभी बीजेपी में शामिल हुए थे, नवीन इसने किया है कि बीजेपी का वो रिमोट से बीजेपी को राजस्थान और क्या कहते हैं गुजरात में सब कुछ दिखा देगा। क्या ना, राम का प्रभाव है, झूठा राम। तो कुत्ते गुजराती में राम का पहचान है, साला कुत्ते खूने बीजेपी व्यवसायी चौधरी बेटा। गुजरात मतलब गंदगी है, क्रिमिनलिटी है, सारा क्राइम क्रिमिनलिटी वो भी सब गुजरात के थ्रू से आता है। और एमपी को तुमने अलग है, तुमने उसको मेजोरिटी कर दिया है, जहाँ वहाँ बीजेपी का चलता ही नहीं है। बीजेपी को खूने पार्टी कह दिया है, बीजेपी को खूने पार्टी कह दिया एमपी में। सारे मतलब टेली हैंड, remote hand, American. You see this, you cannot believe your digital system both telecommunication, as there are so many cyber crime, cyber security, then networking, private networking, your spying, your locking of other countries' defense system, as you claim that can you do, how India is not a manufacturing chief when the Japan evils S. Jaishankar के दामाद की क्या उसका बेटी बहन के वो जापानीज क्रिमिनल से तैयार हुआ made EVM machine. What kind of truthness of EVM machine? If you have not, you are going your digital system all cheap, but you the people are Indians to believe this criminality India. So I am Indian voice. So he is the Modi imposter, that criminal. Modi is the criminal. Modi criminal, imposter, very imposter, anti-Ram. He is taking ownership as a Satan demon's man. এবার আসছে একটা আমার স্ক্যান না, ওইটা এটার একটা স্ক্যান কর, স্ক্যান করে একটা ফ্যাক্স কোথাও পাঠা, তোমাকে ফ্যাক্স করো। হ্যাঁ मोदी को 400 सीटें चाहिए, हाँ बोल। तो वो कहते अगर हम लोगों को सरकार में आटा और शाटा नहीं देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। पूरा हुआ बयान होगा तो चुनाव चला, अब नतीजों की ओर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कहाँ बनेगा जश्न, कहाँ बजेगी बात।
मायावती को वोट ना मिलना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिन्होंने इंडिपेंडेंटली शी हैज लेस ब्लेम चीफ मिनिस्टर देन अखिलेश और एनी अदर। यदि पीपल का राम कॉन्सर्न इतना हुआ तो पहले वोट कैसे होता? मोदी ने राम का कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया, कॉन्शियसनेस। सर राम की गाड़ की मार दिया मोदी ने, झूठा इशू कर दिया। तो राम का जब कोर्ट केस हो गया उसके बाद राम का प्रभाव नहीं हुआ, मंदिर बना दिया, दानव राक्षस का मंदिर, पाप का पैसा से राम मंदिर हो गया। मतलब और राम का प्रतिष्ठा कर दिया झूठा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है राम के पास। तो राम कॉन्सर्न इतना ज्यादा हो यूपी में तो तब इसका मतलब आदित्य योगी आदित्यनाथ की कैलिबर है। तो राम का पूजा करने की क्या जरूरत है? योगी आदित्यनाथ को पूजा करो, राम को छोड़ दो। यदि মানুষের রাম কনসার্ন রামের জন্য যদি কাঁদা তাহলে যেদিন থেকে রাম জন্মভূমি তৈরি হয়েছে সেদিন থেকে মানুষ কাঁদলি কেন? এটা আসছে না আসছে কই দেখি তাহলে আমার মানে যে সিটিপিএল জিটিপিএল এর লাইনের নাম্বারটা দিলেই তো হবে নাকি? আর ফোন নাম্বার তো আলাদা লাগবে না। এই চল রান্নাটা আমি করছি চল। তুই ভাত খাবি নাকি ওখানে খাবি? जादुई आंकड़ा 272 का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ रुझानों में पास करती हुई दिख रही है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 25 এটা আমার ক্যামেরা ছিল, ওয়েব ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছ? आपको बताएंगे अगले 2 घंटे तक हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान महमूद सुवर्मा मेरे साथ मिलेंगे। তো ফ্যাক্সের লাইনে গেছো ওখানে? কোনটা? প্রিন্টারটা? এটা আমার ওয়েব ক্যাম ছিল। এটা কি ইয়ে রেডিও বাল 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 ওয়েব বাল ক্যামেরা বাল বাল BALL बाल वेब कैमरा। ये कनेक्शन तो आ गया। तो ये जो प्रिंटर दिखा रहा है तो इसको इंस्टॉल करने में दिक्कत क्या है? लॉकिंग करना सब अमेरिका के मतलब इविल टेक्सास इविल टेक्सास गन गुन्ना अमेरिका हाईजैकर लेफ्टिस्ट क्रिमिनल इमिग्रेंट बॉट ब्राइड हुसैन ओबामा बराक ओबामा जॉन केरी डेमोक्रेट इविल कमला हैरिस गुन्ना criminal dacoit the illegal immigrants that America killers in Texas the Jindal
Houston, New Orleans, Mississippi River, Mount of the Oklahoma criminals. So you all the Republican, you know you have to go separate vote. Unless you cannot. देश में चलेगा मोदी मैंडेट या इनकी गठबंधन बनाएगा सरकार आपके कुछ घंटों बाद तस्वीर हो जाएगी साफ सबकी बड़ी खबरें आ रही हैं हमने आपको एड्रेस हो गए लेकिन ब्रेकिंग में टाइम सबकी बड़ी खबरें तो आ रही है पेश करके वो हम आपको लगातार बता रहे हैं बीजेपी और सबकी बड़ी खबर जो है इलेक्शन ওটা লক করে রেখেছি যারা চৌধুরী বেটারা তাই ওখান থেকে তো এসে যাবে যেমন এসেছিল বুঝতে পারছো না এটা বল ক্যামেরা বল আমার ইয়েটা আছে আমি বল 1200 বুঝতে পেরেছো BAL 1200 वो तो लिखा है जो मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है 29 सीटें मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी एक बार फिर 29 सीटों पर भारतीय जनता criminals manipulating from America. I am working as a humanity savior. So you have, they're all Republican. If you have no control on the digital, electronic space, NASA, that Joe Biden, if it is all criminalized as hacked, taken USA, then Donald Trump ka kya jarurat hai? What is need of Donald Trump or you Republican? He was not knowing a Bush, Junior Bush, then why to go war? That if you are illiterate, incompetent, bogus, to learn the Republican, who's the godly electronic digital pace, so then why you have to go and to die with democratic votes?